हेलो हाय नमस्ते केमिति अछंती समस्ते। तो आज आमे आज जिबा बेगुनियार मकर मेला बा बाघमारीर मकर मेला अट्टी जोठी होची। आमे एबे बाहरी सारिलुनी आमे एबे अट्टे बसिचु। मु पछरे बसची देखंतु मो माउसी पुआ भी साइड ब्लॉग एठी करची ब्लॉक ताकू भी करूची ताकू आपण माने भी भी ताको आपण सब्सक्राइब माने करंतु। सब्सक्राइब लाइक करंतु। आमे एबे आउ टिके समय पर पहुंचीबु देखंतु आमे भी जाउछु। देखते आम स्टाण्ड पाखापाखि पहुँच सारूँ ये अटो एका थुआई कि आम आउ टे भितर को जीवु। देखो आम ए पूरा प्रॉपर्ली स्टाण्ड पहुँच सारूँ। ये पुलिस माने चेक कर तो आम ये छिड़ा होचु। तो आम सहित मो माँ और मो आई अच्छा से चलिकी जापर से अटोरे जी। देखो आम गेट आगे पहुँच सारूँ। देखते आपण मैंने फ्रेंड्स तो आम ए जा भीतर को तो चलतु जा लेट्स गो। तो देखो पुलिस माने चेक कर आम भीतर पहुँच सारे भीतर को जाऊे। देखो आम भीतर पहुँच सारूँ। ये बहुत जोर से खरा होपण देखु। तो आम भीतर को जाऊँ। एबे आम मंदिर बाहर पहुँच सारूँ। देखो मुझे को से गेटा देखली। एबे आम भीतर को जीवु। मुझे मंदिर प्रांगण में पहुँच सारे। आम ए मंदिर भीतर को जीवा। देखु एबे आम गोटे पोखरी रे गोड़ हाथ धोईकी मंदिर भीतर को जीवा। आम मंदिर भीतर को पहुँच सारूँ। यहाँ हूँ माँ संतोषी मंदिर देखु केते सुंदर है मंदिरटी। एबे मंदिर बंद अच्छी कहीं ठाकुर भोग खाऊँ से आम बेढ़ा बुलिकी देखा को मंदिर अच्छी। देखु यहाँ हूँ माँ दुर्गा मंदिर देखु आपण मैंने देखिपे माँ दुर्गा को। तापर आउ गोटे मंदिर ठीक जा। ये हूँ माँ बन दुर्गा मंदिर देखु केते सुंदर लगुच देखिपे आपण। गेट बंद अच्छी तो देखते आम ए नाम मंडप पहुँच जाइचु। ये राति रे संकीर्तन हुए आपण मैंने देखिपे नाम मंडप। ये आम आउ गोटे मंदिर आड़िकी जा चलतु। देखु ये हूँ पंचदेवता देखिपे आपण पंचदेवता मंदिर यहाँ देखिले भितर पूरा क्लीयरली देखिपे। तापर आम मंदिर चारिपटे बुलवा। देखते श्री गणेश मूर्ति अच्छी। तापर एपटे कार्तिकेश्वर मूर्ति चलतु आगू जावा देखा कौन कौन अच्छी। यहाँ ठाकुराणी मंदिर माँ पार्वती चलतु दर्शन करवा। चलतु ऊपर जा भीतर को जा दर्शन करवा। देखु केते सुंदर होती ठाकुराणी। एबे आम आउ गोटे मंदिर को जा चलतु। देखु यहाँ शिव मंदिर देखते माँ लक्ष्मी एपटे माँ दुर्गा चारोटी रूप अच्छी छिन्नमस्ता माँ तारा आउ एपटे माँ काली भैरवी एमती। ये माँ पातालेश्वर मंदिर बाबा पातालेश्वर मंदिर देखिपे आपण मैंने। तापर आउ गोटे मंदिर जा एबे आम धबलेश्वर पाखक जा। देखु ये धबलेश्वर अटंती। देखु केते सुंदर है धबलेश्वर। एबे आम जा मेन मंदिर को बाबा हटकेश्वर पाखक। एबे पहड़ सांगे सांगे खोलला तो केते गहली आपण मैंने देखिपे निज आखिरे।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ମଝିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରେଇବି। କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି। ଏଠି ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ୱିଶ୍ ମାଗିକି ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱର। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଦେଖିବା ସେଇଠି ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ତାପରେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଠିକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି ଆସି ଯିବା କୂଅକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ହଟକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ। ଏବେ ଆମେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସାବଣ ପ୍ରକଳ୍ପ 80ଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ କୂଅକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ପାଣିରେ ପଇସା ପକାଇକି କିଛି ମାଗିଲେ ସେଇଟା ସତ ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ଫୁଟୁଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଏତିକି ଭିଡ଼, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଆସିଛୁ। ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳ ବେଳେ ଆସିଲୁ ହେରି। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ। ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଅଛି ମକର ମେଳାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୋଳି ଝୁଲା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଏବେ ଆମେ କୂଅକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣିରେ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ପଇସା ପକାଇଛି। ମୁଁ ପଇସା ପକାଇକି ୱିଶ୍ ମାଗିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ପାଣି ଫୁଟୁଛି। ସତରେ ଏଇ ପାଣିଟା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଆମେ ପାଣି ହାତରେ ଆଣିକି ଛିଞ୍ଚିଥିଲୁ ବି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ପାଣିଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବ 2026ର 80ଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର।